ପ୍ରେସ୍ ଛକ ମାଛ ଗୋଦାମରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଲିଙ୍କ ରୋଡ ପ୍ରେସ୍ ଛକରେ, ଯେଉଁଠାରେ ମାଛ ଗୋଦାମ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ମାଛ ଗୋଦାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ ମାଛ ଗୋଦାମ ଚାଳ ଘର ଏଠାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଚାଳ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଦାମ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଗୋଦାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ এই ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ 8ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି କି ଯେହେତୁ ଗୋଦାମଟି ଚାଳ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଦାମ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ତେଣୁ ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଏ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କି ପାଖରେ ରହିଥିବା ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ତଳେ କିଛି ପେଣ୍ଟ ଆଇଟମ ରହିଥିଲା, ରଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାରପିନ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ନିଆଁକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିନି ଏବଂ ସେଇ କାରଣବଶତଃ ନିଆଁର ପରିମାଣ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଲିଭାଇବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରୁନି। ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ନିଆଁର ଏବଂ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଆଁକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଛ ଗୋଦାମ ଏଠାରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ନିଆଁ ଲିଭା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭା ଯାଇପାରିବ, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଚାଳ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଦାମଟି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ନିଆଁକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ନିଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଚାଳ ଘର ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଠାରେ କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ରହିଥିଲା ଏଇ କବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଲାଗି ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠାରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉ କିମ୍ବା କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଏହି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଫାୟାର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା 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 ଏଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଜିନିଷ। ଫାୟାର ପାର୍ଟି ଚାଲୁ ରହିଛି। ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆୟତ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭେଇ ଦେବୁ। ସାର୍ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନା କାରଣ ତ ଇନିସିଆଲି ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଅଛି ସେଠି ଇନିସିଆଲି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ତ ସେଠୁ ନିଆଁ ଲାଗିକି ପାଖରେ ଥିବା 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ G+2 ବିଲ୍ଡିଂକି ନିଆଁ ଜମ୍ପ ବା କ୍ୟାଚ୍ କରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଫ୍ଲେମେବଲ୍ ମେଟେରିଆଲ ଥିବାରୁ। ତ ନିଆଁ ଲିଭା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ କେମିକାଲ ବା ରଙ୍ଗ ବା କେମିକାଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ଲେମେବଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଭିତରେ, ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଆଉ ଲାଗିବ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନିଆଁକୁ? ନିଆଁକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ନିଆଁକୁ ବା ଧୂଆଁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି 1 ଆୱାର ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଭିଯିବ। ଏନି କାଜୁଆଲିଟି? ନୋ କାଜୁଆଲିଟି ଜମା କେହି କୌଣସି ନୋ କାଜୁଆଲିଟି ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଟିଲ୍ ନାଉ। କୌଣସି ଲୋକ କାଜୁଆଲିଟି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଉପରେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଫିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ମାଛ ଗୋଦାମ ରହିଛି, ମାଛ ଗୋଦାମର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ମାଛ ଗୋଦାମ ରହିଛି ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଖବର ପାଇଲେ? 1:45ରୁ 2ଟା ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଆମେ ହଠାତ୍ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିଲା ଆଉ ପାଣି ବି ଆଉ ବାଲ୍ଟି କିଛି କାମ ଦେଲାନି। ନିଆଁକୁ ଦେଖିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭୟ କଲୁ, ଭୟ କରିକି ରୋଡ ଉପରେ ଠିଆ କଲୁ। ସେଉଠୁ ଫୋନ କଲୁ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲିଭା ଗାଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଘଣ୍ଟେ ଡେରି ହେଲା ଆସିବା। ଯଦି 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ ଡେରି କଲେ ଆସିବାକୁ, ସେ ସକାଶେ ଟୋଟାଲ ଜଳିଗଲା। ସେପଟେ ଲାଗିଲା ନା, ଯଦି ଗାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ ବାପି ନଥାନ୍ତା। ସବୁ ଚାଳ ଘର ପାଇଁ ସବୁ ଜଳି ଚାଳ, ଟୋଟାଲ ଚାଳ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟ୍ରେ ରାକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ସେ ପୁରା ଏକଦମ ବହୁତ ଜୋର ଜଳିଲା। ଆଉ
पैसा किसी क्षति टंका काली कलेक्शन टोटाल होता क्या पेमेंट दिया नाला रविवार बोली आज बैंक डिपोजिट होता सब जाक पैसा जली जाए 500 टंकिया 200 टंकिया 100 टंकिया सब हाँ आलमीरा सब जाक जली जाए आउ कि ना देखुले जो भाव प्रतिक्रिया रखते कि एपटे देखो आम देखा आपन को जो माछ जहाँ स्टक थिला ता सब जली जाइए भाव माछ एठारे जली जाइए आम से दृश्य आपन देखो यही जो रही आलमीराटी ये किसी टंका थिला बोली जहाँ प्रत्यक्षदर्शी प्रतिक्रिया देइछन्ति जे कालीर गत कालीर कलेक्शन संपूर्ण रही ये निया लगे फल ये संपूर्ण जली जाइए 4 घंटार ऊर्ध्व समय धरी निया को आयत्त करने चेष्टा जारी रही तेज पाखे जो बिल्डिंग रही निया संपूर्ण व्यापी गला देखो आम से देखा से एसी गुड़ाक संपूर्ण पोड़ी जाइए आम आउ कि प्रतिक्रिया नवा चेष्टा करवा जिला प्रशासन सहित आलोचना पूर्वतन विधायक भाव में जिलापाल सहित आलोचना कर कमिशनर सीएमसी कारण माछ मार्केट आम उठेगा व्यवस्था कर प्रेस चक्र तेणु सीएमसी कमिशनर कौन क्षयक्षति घटी कौन क्षयक्षति से देहब सरकार पक्ष से दिगरे आलोचना करी समस्या को समाधान चली आलोचना माछ व्यवसायी मान चली सेपटे आम गोटे अवश्य करते पंचमुखी हनुमान साइड रे आम समय होता किंतु से सफिसीयंट होना ए दिगरे जिलापाल और कमिशनर सहित आलोचना करी भाव में स्थायी समाधान हो पार से देखते अलरेडी सीएमसी जगह चिन्हट कर गोटे मार्केट कम्प्लेक्स आम टेंडर करदे टंका सांसन किंतु ये जो बसे से कौट जी व्यवस्था करने आम आलोचना करूँ सरकार स्वतंत्र व्यय बराद करेंगे स्पेशल ऑफिसर टीम तैयारी करेंगे ताहले भांगा आरंभ हम ना सहर में 3 जन लोक बक्सुधार मध्य वर्षे आम ये घटना जो बार बार घटो आम बहुत समस्या सम्मुखीन परिचय हूँ मोर रविनारायण साहू कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 30 मोर ये गोटे गोदाम दीर्घ 1993 मसीह अच्छी ये माछ गोदाम मोर गोटे अच्छे मुझे 93 मसीह ये व्यवसाय सहित संपूर्ण सिचुएसन बहुत खराब माने अविश्वसनीय जहाँ क्षति कल्पना बाहर मेला खेला जगह गोटे दि जाऊ जहाँ अग्नि फग्नि है आमको सुविधा हम कहीं माछ गोदाम जो से चारिया घर हम कि टीण घर हम बिल्डिंग तो हो पार तेणु पुनर्बार कोर्ट सर्किट हम पुणी लगे तेणु सुविधा थी दरकार तेणु आम ये सरकार का अनुरोध सीएमसी पाखे भी दृढ़ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ मैं। हाँ, तो सब कस्टमर का सारा जो भी यहाँ पे पेपर्स है सब सेफ है। बाकी सर ने आपको बता दिया सारा सिस्टम वेल इन प्लेस है तो किसी भी कस्टमर को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फायर सेफ्टी था सब कुछ था बिल्कुल अप्रोप्रिएटली फंक्शनल था। जहाँ जना पड़ुची निआटा लगी जो साइड जो आप माछ मार्केट जेहेतु गोटे केमिकल स्टोर थिला तले से निआटा बेसी जोर हो जाइए बैंक को जाइए बैंक को जाइए किंतु जहाँ जना पड़ुची बैंक रे हमरो जहाँ भी रेकर्ड डॉक्यूमेंट्स किंबा कस्टमर कर डाटा सब सुरक्षित अच्छे कौन प्रकार नहीं कारण सब डाटा सेंटर स्टोर होची तेणु कस्टमर चिंता करार किसी आवश्यकता एबे भी चली निया लिभाया प्रयास तो जहाँ प्रतिक्रिया शुणुले कि 8 ऊर्ध्व गाड़ी एथे नियोजित होती तो बर्तमान ब्रोंटो स्काई लिफ्ट आसी पहुंची रोबोटिक मॉनिटर पहुंचे तेज अग्निकांड एत भयावह थिला कि अग्निशम विभाग यहाँ आयत्त करने नाकेदम हो जाए लिभाइया प्रयास जारी होती तेज 3 जन जवान को नियोजित कराई बीएसएट ब्रीथिंग आपारेटस जहाँ कहते 3 जन जवान को नियोजित कराई जो मैंने कि ऑक्सीजन नहीं ए निया लिभाइवाई ये बिल्डिंग को जाइछन्ति आमे से दृश्य देखो क्यों बर्तमान प्राय 8 घंटा हो गला निया को लिभाइवाई चेष्टा जारी रही बर्तमान निया को संपूर्ण आयत्त करा जाई पारे नै जोंथिपाई एटारे बीएसएट बा ब्रीथिंग आपारेटस जो जवान माने अछन्ति से माने ऑक्सीजन सांगरे धरी ए बिल्डिंग को जाइछन्ति से दृश्य आपन देखो क्यों भाव बीएसएट जवान माने ऑक्सीजन धरी बिल्डिंग को जाउछन्ति तेज स्थानीय कॉर्पोरेटर आम सहित रही आम आलोचना करिया भाई कौन कहे आपण अंचल गोटे एत बड़ अग्निकांड निश्चित भाव में गोटे बड़ दुखदायक घटना मु आसी राति 3टा बेले देखिली ये बहुत जोर निया व्यापी दमकल आसीला पानी स्प्रे करूला किंतु तथापि तार किसी सुफल मिलू नाला जहाँ बर्तमान देखला नियाटा लिभि जाइए पाखापाखि 1.5 घंटा रही निया किंतु प्रचुर भाव में तले गोटे रंग दुकान थिला जो केमिकल द्वारा रंग तैयारी से केमिकल रे निया लगी से निया लिभिबा अवस्था नाला जहाँ दमकल बाहिनी
ये प्रचेष्टार ये सफल है लगुच कौन आशा करवा केमती निया लागिथिला बोली अनुमान भावुँ राति बोधे कौटी इलेक्ट्रिक सर्ट सर्किट होती बोधे हुए निया लगी देखो माछ मार्केट आग ध्वंस कर बहुत यही पटू निया लगी जहाद्वारा कि एठू पुणी आसिकी बैंक लगी आगू को जापारी जहाँ प्रतिक्रिया दौले कि फायर सेफ्टी बाई अग्निशम विभाग गाड़ी डेरी आसला बोली निया चारिआड़ को व्यापी जाए ना यहाँ तो स्वाभाविक कथा आम तो जो जन को रिपोर्टा करूँ से सागे सागे आसीपर नहीं से तार प्रिपेयर होकर आसला बेलू लेट हो निश्चय तो पूर्व निया तो क्या अपेक्षा करनी निया व्यापी जाइए देखुले जो भाव स्थानीय कॉर्पोरेटर प्रतिक्रिया रखिले कि सी घटनास्थल उपस्थित थे खबर पाई तेरे माछ गोदाम संपूर्ण चाल घरे रही तो निया को आयत्त करने संभव नथिला तेज जेहेतु चतुर्पार्श्व निया चतुर्पार्श्व को निया व्यापी जाइए तेणु ब्रोंज लिफ्टिंग कहतु ब्रोंज स्काई लिफ्टिंग कथा कहतु रोबोटिक मॉनिटर कथा कहतु एवं समस्त अग्निशम विभाग एठारे नियोजित अच्छा केवल ये निया को आयत्त करने निया को लिभेवाई तेरे देखा जाऊ अग्निशम विभाग यही निया को केते शीघ्र लिभाउछि बा निया को केते शीघ्र आयत्त करुछि। कटक जयदेव पाणिक रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।